हरे नीलाद्रि कंदरानंदे मंदरालय वंदितं वंदे वंदारु मंदारं इंदिरा मंदिरं महा इंदिरा मंदिरं महा। मन्नाथ से जगन्नाथ मद्गुरु से जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगदीश्वर जगदाधार श्री जगन्नाथ अभय पाद पंकज अनंत कोटि प्रणाम। बंधु महांती आज जेल भितर भगवान से पाखे दिन बांधव चिंतामणि सी आउ सही पार नाहंती समस्ते शोई पड़ी जाइकी पहुँचिले भगवान नीलाचल क्षेत्र बाहरी खोर्धा गड़ को जीवे खोर्धारे जाइकी पहुँचिले एवं देखिले पलंकरे शोइछंती राजा सांगे सांगे स्वप्न मार्गरे स्वप्न मार्गरे उपदेश दौछंती। स्वप्न स्वप्न मार्गे आज्ञा देले सुण रे राउत बोइले मो घरे बंधु आसी थाई से तिनी उपवास जाई इतर लोकंकर घरे कुणिया न जाई भोकरे ताहार जाजपुरे घर कुटुंब घेनी संगतर। कले राजा स्वप्न रे आजी प्रताप रुद्रदेव कहीदे हे राजा कहा घर को आसिले कुणिया कौन उपवास जाए मो घर को मो कुणिया आसला मु कौन ताक उपवास छाड़देवी मु छाड़ी पारिनी से जाजपुर आसी ये मोर अति प्रिय आउ बंधु बोली भाभी मते से श्रद्धारे आसी तेणु से श्रद्धारे आसी मो घर को मु ताकू ही खाया देसी तांकू भोजन मुही देली तो बाप गंठी की नासिली से रत्न थाली गोटी मोर थिला जे बंधुर पासर। कहले जो रत्न थाली मु खाया को देइथिली मु तो बाबार दे नथिली मु तोर कौन देली मु मो खाइबारु देली मु जेहेतु समस्त को दौचे मु ताकू देली मो बंधु भाविकी तू कहीं तो लोक मान ताकू बांधिले चोर कहीकि बिना दोष बांधिचंती निबिड़े बांधिकी ताकू गोड़े हाथ में शिकुली पकईकि आज बंदी घर रखिछंती ता कुटुंब देखुछु तो जाइए देखे हे प्रताप रुद्रदेव राजा कहते राउत बोली संबोधन करछंती राउत कहीं ना जगन्नाथ को ये गजपति माने राजाधिराज भाव विवेचना करती सी होचंती मुख्य सी होचंती राजा राजाधिराज सी तांकर राउत रूप से गजपति केवल सेवक रूप से कार्य करती। तेणु आम देखा रेकर्ड ऑफ राइट्स जो सत्वलिपि आद्य सेवक भाव में गजपति नाम अच्छी गजपति होचंती आद्य सेवक प्रथम सेवक जहा आज भगवान कहते जे हे प्रताप रुद्रदेव मु तोर किसी क्षति करनी मो बंधु आसला मु खाया देछि मु रत्न थाली देछि देखिबु जा दांडरे ता पिला गुड़ा क्यों डहल विकल होउछंती मु किछि करबा को चाहूथिले मध्य करि पारनी काहेकि ना मु जदी एई कथा हम कहिबा जे भगवान काहेकि करूनाहंती ना भगवान जदी प्रत्येक घरे किछि कर देबे ताहले ये समाज एडे बड़ विचित्र से भगवान पाखे सीधा पहुँचो तार स्वार्थ हासिल पई से काम आदाय करदेव। भगवान एबे कोन करिसंती हाथ अछि हाथ नाही गोड़ अच्छी गोड़ नाही कान अच्छी कान नाही आखि अच्छी आखि नाही तेणु अपाणी पाद जबना ग्रहित पश्चात चक्षु शुणोत्य कर्ण सवेति वेद्यम न च तस्यास्ति वेता। तेणु सी जो कान थाई नाही किंतु सबु शुणुंट आखि नाही सबु देखुंट पाद नाही चलुंट हाथ नाही सबु दौंट तेणु बिनु पद चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बानी बकता बड़ जोगी से होचंती भगवान। तेणु आज जदि प्रभु जदि प्रत्यक्ष किछि करिदेवे
ताले कौन हम ये समाज एड़े स्वार्थपर से जाकि सेठी पहुँचब। तेणु भगवान को जो मैंने देखते भक्त से भक्त भगवान को देखे जे प्रभुकर हाथ अच्छी दास्यावर नड़िया को प्रभु नहीं गले तेणु हाथ अच्छी दास्यावरी कि जो मैंने अभक्त जानती निजर स्वार्थ पाई जानती से प्रभु किसी ना जो मैंने कहते प्रभु पार किसी ना से अभक्त से केबे भी से भक्त हो पारे ना भगवान सबकि अच्छी किंतु माध्यम कराती एपरी कराती जे कहीं जापर तेणु आज भक्त को जो दंड होती आज उपदेश देले कहले हे प्रताप रुद्रदेव जाकि देखे ता पिला गुड़ा केमती डहल विकल होती देखिबु जा सेठी केमिति ता पिला माने ता देखी कुटुंब सकल गोविंद केशहु ताहांक विकल गोविंद कहले एठी जगु मु दौड़ी पलि आसी तो पाखक आ तू यथा शीघ्र सेठी जा आ कौन करी जानिछु अरे बंधु को मोहर फिटई देबू चरण जो शिंकुली पड़ी फिटेबू विनय कि ता पाद तले पड़ू ताकू स्नान करू तीर्थ जल स्नान करी ताकू सुनार आमर जो झीन वस्त्र पगड़ी मारी बांधी ताकू दायित्व देबू कौन दायित्व देबू ना बंधुर पांजी मो प्रमाण ए कथा सत्य बोली जान कहले बंधुर पांजी अर्थात जो आमर पांजी लेखिबा माने मादला पांजी हो बा दैनंदिन नीति को कौन हम किपरि होउछि से दैनंदिन विषय गुड़ा को लिखा जो देउलकरण सब नियुक्त ही थांती कहा जाए बंधु महांती को नियुक्ति करने आदेश मिलला एवं आउ कौन करू जानिछु हे राजा ताकू खीरी खेचुड़ी सब खाया दबू गोटे दिन नुह सबुदिन व्यवस्था करू मो बंधु आसी मो बंधु को केबे फेरई दबुनु ये कथा कहीदे कहले ए राज्य रे जदि तू भले रहिबा को चाहूछु ताहाले तू या करिबु न तू विनाश जीवु आदेश देकरी स्वप्न रे प्रभु अंतर्ध्यान हो गले अंतर्ध्यान हो गला परे आखि खोली देला बेले जेतले प्रताप देखि दउछंती किछि नाही किंतु ए मन रे से स्वप्न गुड़ाक जमती प्रतिफलन होउची ए कथा प्रताप रुद्रदेव को कान को आसी न थाए सकाळ पाइला कौन कले पात्र मंत्री को डकाइले सकल बुझाई कहिले तक्षणे वास लागी होई विजय कले नृपसाई तेणु आज वस्त्र परिधान करी खोर्धागढ़ निजे गजपति आसुछंती श्रीक्षेत्र पुरी को आसिकी बंधु महांती पाखे पहुँची गले पादरे पड़गले बंधु महांतीर पादर शिकुली फिटे देले हाथर शिकुली फिटे देले पाद पड़गले बंधु महांती बंधु को नहीं कले कोल हृदय लगाई महिपाल बोइले धन्य मो जीवन देखिली तोहर बदन ए माने कले जेते दोष क्षमा करिब होई तोष हेमंत बोली भुज धरी सिरे ढालिले तीर्थबारी आज गजपति निजे बंधु महांती को फिटे देकरी कोल करके धर देइछंती कुंढे की धरिछंती कहछंती जे काहेकि मु आज तुमर मुख देखिली मु धन्य काहेकि ना भगवान तुम पाई बोली मत स्वप्न आदेश देले एवं एमान जहाँ भूल करिछंती से भूल पाई मत क्षमा करिवो एवं एमान को मध्य क्षमा कर दबो एक कथा को कोल करिकरी ता मुंडरे तीर्थ जल ढाली छंती आउ वस्त्र लागी कर देले एवं सांगे सांगे से जो बंधु महांती अति आनंद हो जाउछंती देउलरे तांकू दायित्व दियागला एवं दक्षिण पारुषरे मंदिरर दक्षिण पाखरे बंधु महांती घर ताकू कर दियागला एवं तापे सबू खंजी देले गजपति दक्षिण पारुषरे घर गोविंद तोलाई देले नृपवर गोविंद भोग खंजिले महाराए गोविंद खुआओ पुत्र नाती जाए गोविंद
ବନ୍ଧୁକୁ ସୂଚିତ କରାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଛାମକୁ ଘେନି ଯାଇ ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ଖାଇବା ପିଇବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତା ପାଇଁ କରିଦେଇକି ଆଜି ଗଜପତି ଭଗବାନଙ୍କ ଛାମୁକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ରାଉତ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କରିଦେଇକି ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଛାମୁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁକୁ ସୂଚିତ କରାଇ ଛାମୁରେ ନେଇ ଘେନି ଯାଇ ଏବଂ ସକଳ ସମର୍ପଣ ଦେଲେ, ନୃପତିବର ଚଳିଗଲେ। ତାପରେ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆଜି ଗଜପତି ପଳେଇଗଲେ। ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆସିଥିଲା ଯାଜପୁରରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଜପତି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ଆମେ କ'ଣ ମାଗୁଥିଲେ, ଆମେ କିଛି ମାଗିଲେନି, ଏଇ କିଛି ଯେଉଁ ଆମର ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବା ନଅଙ୍କ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନେ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ପାଖେ ରହିକି ଖାଇବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇଥାନ୍ତେ। କହିଲେ ଦେଖିଲ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୋ ବନ୍ଧୁ କେଡ଼େ ଉଦାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ବନ୍ଦୀ ହେଲା ବୋଲି ଗଜପତିଙ୍କୁ ପଠେଇଦେଲେ ଏବଂ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ରହିବା, ଆମର ଅଭାବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ କୃପା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ କୃପା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଭାବିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଶେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନର ହରସେ, କୁଟୁମ୍ବ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ ଶ୍ରୀଜଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସେବାରେ। ପତ୍ନୀ ତ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କ ଟିକେ ସେବା କରିବା, ସେବା କରିକି କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ରହିଯିବା, ଆମେ ସରିଗଲେ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଆମେ ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ପଳାଇ ଆସିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଯାହା ପାଖେ ରହିବା ଆମେ ଟିକେ ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସେବା ଦେଇଦେଲେ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଦେଉଳ କରଣ ବି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି ପାଇଁ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ। ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଗଲେ। ଆସିଥିଲେ କେଉଁଠୁ? ଯାଜପୁରରୁ। ତେଣୁ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ଆସିଗଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ପରମ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଜି ମନ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାମଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ, ତୁମେ ଯଦି ରଖିବ ରଖ, ତୁମେ ଯଦି ନ ରଖିବ ମୋର ଆଉ କିଏ ସାହା ଭରସା ନାହିଁ, ତୁମେ ହେଉଛ ସର୍ବସ୍ୱ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହେଉଛ ମାତା, ତୁମେ ପିତା, ତୁମେ ସବୁକିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ, କାରଣ ନା ଆମର ଯେତେ ଆପଣାର ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଆପଣାର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଆପଣାର ମା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁ ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁ ସ ସଖା ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣ ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ। ତୁମେ ହେଉଛ ସବୁକିଛି, ତୁମେ ବାପା, ତୁମେ ମା, ତୁମେ ସବୁକିଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳରୁ ଛାତ୍ରଟିଏ ଫେରିକି ଆସେ, ଶିଷ୍ୟଟିଏ ଫେରିକି ଆସେ, ଗୁରୁ ତାକୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ବାପରେ ତୁ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବୁ, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବୁ, ସେଠି ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରିବ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରିବ। ଏବଂ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟନ ମା ପ୍ରମଦଃ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ପ୍ରବଚନାଭ୍ୟାମ୍ନ ପ୍ରମୋଦିତବ୍ୟଂ, ପଢ଼ୁଥବ, ଶୁଣଉଥବ ଏବଂ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରୁ କେବେ ନିରତ ରହିବନି, ଏ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଅନ୍ତି ମା କଥା କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ସ୍ୱରୂପ। ସେ ପେଟର କଥା ଯିଏ ଜାଣେ, ଯିଏ ବୁଝେ, ସିଏ ହେଉଛି ମା। ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପେଟର କଥା ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ଭାବକୁ ନିକଟ ଗୋସାଇ, ଅଭାବ ଜନେ ଭେଟ ନାହିଁ,
ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ଭାବକୁ ନିକଟ ସେ ଅଭାବକୁ ଦୂର, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ସେହି କାଳିଆ ଠାକୁର। ତେଣୁ ଭାବରେ ସେ ସବୁ କରନ୍ତି। ଭାବରେ ଚାଖିଲ ପରା ସବରି ଅଇଁଠା, ଭାବେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଇଲା ଗୋଇଠା। ସବରି ଅଇଁଠାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ଖାଇଦେଲ। ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଇଠା ମାରିଲା, ଆଗ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦକୁ ମଞ୍ଚାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତେଣୁ ଆଜି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଆସିଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ? ପାଇଲା କ'ଣ? ଇଏ କାହାର କୃପା? ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଶରଣ ନେଇଯିବା, ଆମର ତନ ମନ ସବୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ଆମ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ହିଁ ବୁଝିବ। ଇଏ ଅନୁଭୂତିର କଥା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଇଏ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆର୍ତ୍ତର ସହିତ ବିକଳ ହେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଏହା ପରୀକ୍ଷିତ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ନିର୍ମଳ ମନ ଥିବ, କାହିଁକିନା ନିର୍ମଳ ମନୋଭଜନ ସ୍ୱମୋହି ପାବା ମୋହି କପଟ ଛଳ ଛିଦ୍ର ନ ଭାବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲା ବେଳକୁ ମନଟା ନିର୍ମଳ ରହୁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହୁ, ପବିତ୍ର ରହୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଆଖ୍ୟାନ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଖ୍ୟାନ ଏମିତି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ମନ ଲଗାନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।